Kwezi uangalizi wa tukufu wa hii radio RK13 ranzi hunu Marseille tosa na salamu rehma na amani na zimwendeleni heni mahalika wondu mjihundao hamande helika onga mjoka inu radio ya nyumeni ya buwa londo mwando raka ureme bismila randise radio inu bale ruhundu bahati ya ujarijibu wa haruma radio inu ndondo hokari parisa imananyasi Hashim ikawa wanu wengoni mwa notabilite au rambe ndu haruma diaspora kamili yajeri mhoji husu ya diaspora ya Marseille bal ya notabilite au rambe wa Marseille Abdul Hamid ikawa inde representa wa hii radio Komor hunu Marseille haizo kartuka wale ngarinji yao o harumwa ya mahadisi mnofu ya tsongeza rapare mwananyasi Hashim ngarjuhum nikadakika ya vehe salamu enge rinji wa mahadisi watukufu. Assalamu alaikum watukufu wahe masiwa ikaondo mrishili yao zelera zinu tosana amani. Marhaba mtukufu. Bandi ya raishi au rambe rajua ukawaka ukutuzi au rambe umani uharumwa nyinyi kartujwa rambe de diaspora shango joronisha bano umani ukarumwe diaspora au ndarumwe notabilite umani ukarumwa Komori. Ukarumwa mabea yonti pia mabea yonti pia zenyimanizo ngizo shale koho likaharumwa notabilite waze wa hatu waze wa hatu ikao ngarjua ukaya ngasina mahabanu ya waza umushiliwano kauti wakamvurano wa fikra ya husu ndongo zibiro Marseille watukahwele wana sha alhamdulillah juzi mfumbili rishindi lekeza hatari waswili namna yo kantiva dzima ilio ndo hadisi. Marhaba hamandi heli kao rizijua rambi oka lisuluhu lifanyiwa thumma likalija ya lifungu ndondondro yani ngariloko wa Komori wakanahamu yoka wa Komori wa honde hanaruma mshiliano wajibu ye fikra ya uka mtanganyihanisha ohalero mole jabu lijiuzi sao ye fikra inu ya hele suluhu inu ija namnaje. Marhaba fikra yo ijahando ngozinji zahandani fikra yo ibaharwa nuwaze wa hatu wahe Komori banu ze bandu izo mbili ikao mjoru husundenge daka yabo nionese hebalbali ya jiri Marseille yokaya balaila grupu nzima ilaja no yotinde hali ze habari za jiri na rkekler rijue haukowa Marseille ngwa juao ze bandu izo hali za kanzi ebenge bandu nzima ikai rangumu hajana ya kaharumwe mahadisi yanu wakaya ngwajo warehemu waze wa hatu Saida Budu na mzee Ismaila Twaibu wakaya mzee Asmani mzee na mzali Amani wao mva mzima ikawa Marseille ngwajwao ukawa wakaharuma grupu nzima grupu ya saba ka mzee wangu mzee Muhammad bwana waka mzee Isfamdwa Homa waka mzee Abdalla Halifa waka mzee Mad Abdalla abo wa Marseille ngamjwao ka wao andu tena wa grupu indwaji venge abo balbali yakahunuka no banwebu le swala la kajuzi suluhu ya fanishi haitoka ya bandi ya wandu no waonde zeteti za Marseille mengoni mwa zeteti za Marseille ntswamba onde zeteti bahi shawo jo wakili wananyao harumai mabandi zinizo mbili venge waonana mara handani hamara abili hata zembade zinu jazijiri juzi banuri hondana hawakati wasaya ikawo mimi nena renge initiative yo paro waze wangu wao holi honde zijiri ozinu no wananya wanakili ebanu ngarbakshao jawata ndini shai hakika ondo andisemba na hiyo rangumu mwajana waendelea tajuzi bana wapara rahaja rakantsivanu wazima na watsaha ukaya kairi wa refikra ya he emasiwa bakar na ujo kanse hali inu hata wakati mwingi iyo waomengoni mwa wandu watendea embana inu shabaka msaada waja wahe mafundi wa hunu mjini ikao hena shuhuli ya kaukaya ramajilisi ramashuhuli wakahonesa wakaushemeleziza ukao mjingo jendao bandu wakati mafundi menji wakauze hutuba zao ni ze mawaidha wakayatoa wakaushemeleza uka omjingo jendao ngabondongozi injizi viraonai
halafu ikaubidi wandu wasane waze waheo mjiunu mndefikira hata zendongo zinu zitu wenge yabo karanojwa hamba ukaya zendongo zinza mzima uza shanza hoa kumori pia duwa tokanale toramo hilo wenge yabo watende wa undeba hati wa para wa watendezaze habari zinu wako wadunga abo wanashewaho waze wao ikawo wafanya hausho ndondo mana ingika wajaka wakubali esuluhuke jajoka waswili wakati amjo endelea mbabi na ushishilia ashimu mbabi harmaze nungeza mba zinu ama kabla abo ngamjo endelea na mshukuria Hashimu Muhammad harma umjwahi wa Marseille oka wayimon nguni mwana damu ikawa hansi alama shampa harmum konsiwa hukumu referansa banu eza homo jaunu ya utsaha zinti za leo zinongoza hali kabisa kabisa ama kabla rejaji ya hizo ngamjuendelea mbabi nene soka ya mbeseye confinement ya jiri Marseille ino anzaika uherangalio kaya wala wandu watukufu wajoka ujuza mji wa Marseille pia haruma madziho yantushenda wandu wadziho basina mrujua afikiru kaya usahilisha waja uzi la haziza Hashim akwa komori wafanya ibra ena mraji komea amaru haono kaba no mitsu jo kaba ndabina nyi maudu mkeka mnioni mwishioka mruhazi wa hama nadziho ikauti doma na damu yakau yafikiri mtasowari waono kaya wafanya ibra okaya umonano unu do monano handani ikauti shariki tikabo wakaufanyishiha baada wakumori watu wa mondani hata mira ya kamili wajau urju hanzaru use wajau bwana Hashimu baadi ya riwasuli ya rihunre bahati ngasi wazima rijuanza rijue oharumwa zitambu zinu baadi ya wanadamu wazimbia na midaminji rijuanza rijue harum keske amju ambeje shinga zija mperde ndongo ndini oharumwa ye omzimbiano unu ani ndongo ndini ndo moyo na kai mtsongezani mkauperde mkoperde ndi mali wanzani unanya pia marhaba au jibule swala lao hilo yo hatoona titingwa juoze habari rakauzi la tsabo mjijuvani cha ukazaki fuhula rakaya do ujuza wa komori pia walo harume dunia kamili ukaisuluhu yabira Marseille ibiri hoji mlifa hoa Marseille benge ngabo wana tabu ya wandura hao watohelewa ze fikra zita hawa wao zenda wao nga unazihakiza hao karna ujwa wa thulumu shangare ndone zembana tujuru hato wandu wao ritanganye vazima ukamfikiri wao kwa tsumana na wandu shangwa manao na fikira ndo wakati wa lazimu waje wandu waparana wajeone sezila fikira ikawa ndo wao wajona maslaha zika shanti siru ka wandu wa watu huja walo mbali bandi ya wandu ntsudhani ukaya wala wao kwa tuja sababu fulana au fulana sha kwa tuja hafikira mbi au mwende somo hii au dwanambi zilio donc mimi ngamparu wandu wao ka wakati uja wakati wa ukaya waje watekeleze ze fikra zao wazona ukanga zendo nai haureje tena esuluhinu umshinzi wa hao wandu wakaushinda wawasilishe daraja ino ati wasuli banu ndo waze watu zo amdosibutinzi reje besho asi wahanju Amerika ya borikau technique marka usaidi amba habari kaufanya jawa organization na hizo sha asuli ya he suluhinu ndo waze watu ikauti mtukurani banu jaka lazima nje banivumbe mnusha ikawajibu hebalbali liyo kanono palola fulani da karma suluhu palola fulani palola jao ebenge tkanzali wa komori watkauzi jua waelewe izo tindongo ntunga o izo ndongo na yenshimina o wandu wao rakansi wandu wazima waeleza habari zao wa jana zifikra njema zao atarako wasulibana zinu hadisi wazu zisabana wabasa honu Marseille ngabo nzima ya harumaze ndongo rakaulatsa shanga bonzima juzi yonde aritishe twashahuru atarajuha juzi monokaya wana wa Marseille wapwanga yo hata waswili mahalanika ukejaka ulazimu hale mkomora fikiru kangarjo baswili rende mbana hunu atarandisa makonseye wende mbana za ho aritende ano
wa kausoni wendeze mbana hizo wajana makonsei yende hatari veha mwana haruma ya Assemblée Nationale ya Faransa. Shajuzi za jiri Marseille zirujuse paziada hasibabu hindi. Haruma omji wa Marseille bakawaze voti za uchaguzi za he emamera. Marseille bahea sektor 8. Zi sektori zozo 8 bakaya ma tête de liste wane wana wa Komori. Yabo ingewana wao wane wakavote warjoka armaze merina ane za Marseille ngasina wane walo mamera. Yo tabirinku na ziwaswili daraja yo kaya zijwe zifanishihe. Shamengo ni mwizo dazino. Lokaya rikavurana, kartushiliana, olendo jambe jau, olango tujusabo ngwambo jau sababu fulani, olango anzimbo jau wazitaruma politiki za umasiwani na hizo, na hunu ngasine Marseille, ngasine wana hatu, ngasine Malaysia hatu na Marseille. Ya lazimuri zangalie, bati nazi habarizi viro masiwani, shadeja na tuangalia, eziritabisha wani. Izondo abonge mamera waompi yangu wao, abo wana wakomori ijoka mfano, ijoka picha, la huwa na wakomori, hena mndu ya rejeo mondo mui ya lonua. Halafweza jiri hintu. Hemi vurano, nemi bamba nano ya hatu, rilonio, no ze fikra antuntu, zitongeza rende rijana kanga tuvu. Rijana kanga tuvu, yabo hizo leo si wahanju merlo bavu ni ritota haze plasi hizo ritota sharajo hanza wana hatua waende usoni zirikome zirujuse mabazi ya daha ramba ukano ngar konso jawatandi abo deja yor kablatsa yome ngono maze hadisi mkulu ka emfikiri omtsanganyu ho unu ekawende hata udumu kansi ndondondo ngabo imavuna hamanda ayo ajomkinishi harmwe mahejao yo yamando mengon mwaza barra kavzila tsabo mjijubana ri mrujamiti jati votewa haruma zeto manazino sha kasjashindo avance hali sisi mimi na kaufikiri ndamine ekipu ya hangu no anama hasibabu yokaya tindo ukawajuhaze manifestation tindo ukawajuhae corona shanda ula mtambaliyo waho Komori ulio Leone parashakri kan George rendera kensir fikira banga bo projeta inuri wanile jao Shabdul Hamidi kasha kringe bala kasuhucha kafula ninge hubala hatema be pia ra watoto ra wandu hazi kwa jamba waze alafu izomengon mwazi habari rakuvlata izo zilata ukaya abasa kartushinda rambanga rfanyondo ngobanu zakiri si communauté inji omjini Marseille kulazimu ke abahanga sina zendongo za haturujiki muo kulazimu ke ngasina mbabanu haturi kontiyo zendongo za haturi zifanya pia kulazimu ke le omsi ramba ngarfanya rufanye bati namba tambwicho kayonti sha hali rilio kasituruhusu ikeze ndongo hizo zijwe zifanishia hizo zijwe fanishia bati na kwash enge wanduele wana washangize metodi ezilombi wazirabavuni ezilonjema wandu warenge warumia. Donc hizo zikorenda shangabo za saya ikawa mjoranti za Abdelhamid Ndelembabe shangabo za saza ukaya leo onvuranor lonu omsajaja wa hema shughuli ulo Marseille omsajaja wa hema shughuli ulo Marseille kaongo na consequences zilonziro ukaya wandungwa randao hakuze samedi mashughuli mfukare ya sandima ngetongezao wana wandwa wabandone hondo jabala hondo wana kwatiabo bala warengo ndo wavuruswa bange hula warengo ndo fanya jao habo yakanga mimi nga mwanzoni birleza shughuli mfukare zila olati jonona nayi halafu omsajaja uo pia emana wakaujiri emana ukiriyo nda wakawa Komori karchaka bazima karchaka rongula bazima shai mengoni mwaze fikiro waze watu walonizo ikao ngari wa shangeri yao makati ya jao yano dusana rengeze ndongo hemihono hadisi hamandi izo wake reformo za heze mashuli yana wake namna jokaya wa Komori ngari honso planning ya hatu jehali ya hansi wa armo majilisi yokaya leo ngabo mashughuli maili Marseille
omji wa Marseille yo kiasi yo kawa kena mashuli maili shala kuli hali kangayo maili ngabwe nafasi yo kamrawa hiende yo maili au mrende zima mraja kene angalo atapilo wana ya kensi ngabwe nafasi yo do limite ukaya shughuli kena do henda hata juma 21h izonga zo kireka renge decision na bakarna huja shughuli kena ujo hendelea dépasse 2 heures na baranganzora swali nganzora fanyija izo pia emana za tujwaza za mkinishiha do mtsambalia nono evenge walona ze fikra njema waona ukaze ndongo izo zikahenda naye undo wakati batinoka le ungari faro fulani au ngarambo fulani au ungari yango fulani amfikruka hene wandu wakane haki hao mabaki ayo maili hena wandu watokana ze rezon mazahao mintina ambao wakana haki wanukwa jakana shawa wandu wonti pia wakana zi haki za shale ubuenda wa ujiri nzia yojo ujari kensiba nubazima rihadisi yojo ujari kensiba zima ribadilishe za kahenda na hii ndo wakati waze na mnale shetani nyonduka ora hakamja shindi haneze fikra zinizo jamwenga loa na nyanyi wandu wake bazima amjukaye ho winji wa ho Marseille izoti ndongo ntungao izo ndongo ukanga mjona ze image yabo au mziono ukaya Marseille ho jimlifua hao remasampanga hao wenji wakayabo tinamba watu kabo woti wa Marseille tinamba woti masampanga shaho jimlifua hao no wenji wao zeba ndizo mbili wakayabo. Mtukufu ngarijua ukaya Marseille yo ikanti hajanibu na janibu ngarijua ukaya ikanti hema fundi watu ikawa yatendelwa ni engelidunga upanda hema fundi yonde uskiti from zero uli yo haruma zenyi mani za jiri hono asikwe kamdo ndo anzangalie nsujua kawa kama tatsaliano au hizo sha ndo anzangalie mnungu juzi sokaya eza barindi ni walumani ekaya usiku ebandi ya hema fundi hunu watenelwa ni al-mufti al-akbar ikao arimtukuzao ekaya ngo unaze hutuba hizo ngo washemelezao kaya bakomori na ronani na rishiliani rikebadima rehonda hunu ebandi yindwaji yatenelwa ni funda Abdul Karim na fundi Songodi na wao ngo washemelezi zao ka hewe na risanganyi hebadima halafu ye hadisi ndoka wo kwa tujo kanti bazima wa hadisi wafanya mpango yenye kamtushida mwa hizo yonde ngayo ya bili balatu hamba ukanga tendora ndise bojo karandi sayo wa Komori wajua kayanga sibazima kanti bazima zemila zatu zendongo zatu ngatfanyo bazima abongi oblige bae mafundi wa kenti bazima omkanti huo uongo lazimu uroshewa ntujua ze tartibu waze wajo kazirumia shamanzo nurasure abantu kaya ze habari za mafundi izongizo bila shaka wandu wazijushilie na ngilio bila shaka wa zila wakaushemelezi zale obo za haja wazibarili waonese example wondo wakalazimu watende waonese example njema harumaza habari zini shanga minetoma ya ukaya Said Mufti nana wananya wadunga abo wakabakia lambali wandu wao hosta arabu na ilmu na hikma ni ze diskuru wakavzitoa harumoe makatiwi ma bungo ya nuyakaya amfikiraba waze wasahilisha abantu wana ukaya ngabajuka mvurano wa hema fundi wao. Washilizi watukufu wa hii radio RK13 aba handor direjilana haruma ula mpango wa hatu ikao ulahiki mwananyasi Hashimu ikao njini hanyunga mumjuao na umeshezani ukangasi wadzimanda sina ye representa wa hii radio Komori wana Abdul Hamid Mzemwinyi haizo wadzima na utangazaji wa hii mwananyanyo Shakri Sultan haizo ngarejeyo haruma ya la masuala ya hatu kabli ya anga mfikiruka aba henunga rjonji Mzemwinyi rimuzi sembavi ohusu mkonti unu namnaje ikao ndo ya urenga nane mahadisi ikao heshie mwananyasi Hashimu endeno ya tekiliza banu namna ikea enjezi mbavi oharume mahadisi raya mbabanu ekange na zo renjezi mkonti unu bwana Shakri inu ndo wika urkauzili na ranzi hale tina radisu zifanyila hazi hale rikauzita muda mle kabisa kwa rikau aminu kaya hina mdutaho ya menye ndongo
yo kabazima na wandu eutsaho yalekeze hakabazima na wandu ikawa nwanza wangalio mkonti wa humani waka Marseille ikao urlatiza ze shwaba hazo ntipia za ushindari pwengayo mjini hunu rijilazimishe kitaifa wanu ntipia kabatsulo na azma ya umenya wedu ngoy handani lazima mraitanabahi hena mroyi mtu amangulekezo yabo mrutsaho yalekeze indanza yatanabahi hunda ukaya balaka sulekeza shangu menyo yabo yoka wakati okeka shelezi ziwa ngujoshelea yegujoshelezwa nido gujoshelezwa ni jazino ni ziradio ni matangazo aukikango ndo wafanye mashule haho wala hujilazimisha dawe na leda hola haho ngamwe mafanye mashule shaisho utsojua rujoka ya balanga bandu 6 wayafanyao ikao gaide zalise mashakili manraji yalla taifa lahatu abange kazi jazinu kazi jafanyishiha onungo wajule lesa leleso unu amjoele sambabi mengoni mweze ze khasararizi parisao banungo jukaya mji wa Marseille raha karsina espace zatu za ufanyile mashuhuli espace nzima ya rengwa en charge ni mkomori yilo harma dhamanaha hene jukumu ya hahe yohamba Tropical Palace ihya unu 14e arrondissement unu la visitation shazi sali wa Komori wafanya mashuhuli pia mjini hunu ranzo maharajaba na taleo izo sali za warabu ikao yohandi sa entre 3000 euros et 1000 euros selo ya wakati ufanya shuhuli zenye mani zinu zikautsongesa ze majilisi zefanyishiha ndaru harma usiku wakati kawekanga mazima wazengo endao haruma mazima ola mwinyi majilisi hashindi hasahilisha ila projet yanzimi aende fanye maendeleo mtiju hatu ondwa nu majilisi weka tuja mango ndio fanye majilisi shawo yubalia projet haibeshe ikao wende watwalia wao nukanga rimnikao plasinu yafanye majilisi basi wakati huo zenongoska hendandro okaya kaujihunda mazima abo ngeola yafanya akaushinda jimlisa mali ifanya zile azmi yozaye yabe kija kauli shahiki kija kauli lazimi shahike mji bana ikoni haufumbuni ngewa shinde wafanye majlisi unaru isise shahata mji utso na wandu Marseille ikawa be hali tora mola hao wakaushinde huna mapesa ranzi nyimani zinu zija rienshindongo zinji banu haukari yenshi majlisi ya mji mzima usiku mzima vale bwana mzima nge harmuje ni buinu mzima nge harmuje ni buinu yawe hunde faida ndo harma umani hunde harma faida umani uondo la wajirisi zesali akango sunguja hena mreda fanya majilisi wanyi sambili wanike mwenye sali apange eze consequences gizo zinji kadushuno zivumbu abantu chezo nakanza nabe do rejima bititi dingoni bo shakri aka hena mndu utsaho ya teumani harma taifa wasina uramua majaraha ya henti zole taifa lila gujoli wanai ni wa Komor gujoli wanai ni Mwenyezi Mungu ikaso tsipia nga sina azma ya hanza rekebishane le taifa la hatu lendele usoni mbruna isheze fikra zini ya unoba hano shinda ya tsange ya kekaribu nwanzo walekeze yini zo mimi na kanzania njize mbabi yabo. Marhaba mtukufu haizo waonesa bahangar jordi rejei mwananyasi Hashim riuzise suala rijue kabli ya humani wejaja rijuanza ruhunde ureleze mbabi faida ya kaya oha hunu Marseille kabli ya humani wejaja. Marhaba amfikiru kaya mengoni mwa wanduika harunu mji wa Marseille warumishi hawarumwa haku harumu mji unu nsomandamisha mimengoni mwa wandu ikao rikaurumwa haku harumu mji unu Abdul Hamidi hajana hadisi yabo yokaya leo wakaona majilisi mazima ai mji mzima wala majilisi maili majilisi endata kaudoka maili usiku na yote nde hali yakawa kabla homani ngeja hizo kazi jakaya shanga bozabili hakaba no mani kujaja harumu wazebahi mimi tsidoka mengoni mwa wandu ikao ndo ratia ze habari za culture vanu za husiana mazama ya torabu mazama ya torabu ikao ya kabanu wandoka ufikiri balanga sina ulevi wahendara dozi na torabu na jau she mazama ya torabu rakanayo bandu yafanya ende mazama alekeza nti ngazita hatu
bal hata wananyasi wa wanzuani kawa riwasaidia harma emikonsi hiyo rifanya nsaboza hao au warlalika kuhenda basi jeunesse ni vumbu wao bana wao ma musicien wao waka rikana shama idzima au début rijarende la shamaisho mana omtungishu hae mazama yongo ngojo para wandu ikaondo watungaza habari zinu rangu zani 92 jermwelezeni hali za habari za haja shamtu ambeza nyumeni wakati shamaisha ngoma shajashatungwa shakabadzima hena mji wakafanya nsabuho shinda waunda mavuna yakapanda mwana basi zija omani ujawandisa omani koja tserongo wa bebe basi shahate majoni wao ma musicien wao wajuha wajiungua wafanya shama shavili shararu hata shane donc wamenyelea ila bahati wa Komoro wakahihunda nao wao parce que ena samedi wakenda were fanya torabu nzima shawa kahunda mavuna kamema wa Komoro walatizi wabamdu ngondo ambango ndo arme torabu ngizondaru ne wanduko tsunda wandu wa mji mtiti watujoshinda kodajiwa watujoshinda watsanganya ndwenje yabo uzila hadisi kasitiza ho azeba shapia au kango shiwe za honda ma musicien za honda ma chanteur wakaba na wandu wao wakahonda za faida za heze omkontirawe hantihula ukaulekeza miji hatu shawajau ukausaidia ema chanteur wakaula Komoro jaun ema artiste wakaula yo jaun rikawasaidia wohunda mali wotianziani maisha hao rikawasaidia wohunda mali waangalia wa hansi Komoro izo abahana zifutiha sababu ndini zifutiha homa vumwelewana donc kabla o maniunu wajawajire harmo mivapia zenongo zikahendando hakabo wandu aze wakafanya shughuli nzima ikaubaha ijana mavuna mashababi omji wakafanya shughuli nzima ikaujana mavuna haukaya wazade ikawadaha nguo mzima wakahenda bonzi pia wenda wekansi yabo wafanya ula wadaha ngosho wadaha ndo 20,000 euro na 15,000 euro na 10,000 euro izo abahana bakaziti ya ukaze nkumbingizo 8 zenyadaha hizo 12 donc kavatsi hali sha hizo zonti pezo malizita wao sha ya lazimu wandu waone hakuka ya umani huo wajatongezo msajaja wajiri Marseille harumazi habari zote mijimindo wajaba wako pia wazi habari hizo ndukaya oana ngwaendao nopotea he hadisini eze bometi na hizo zonti pia zijaya hasibabu nde malezimai riloni yone nafasi nchashi riloni yoyo hangaloa na hatu ebenge stop gebidio wakati une kako eliwa Komoro ramba ritsanganyiha rifanye namna yojo tsanganya bazima ebenge tielewa ukaya mtsambalio rakaniwo wunu urimenye andongo zinjibo mjijuha amchojone samna mfano mtiti ngasina problemu ikawe urirema banu yahusu emisafara yahusu ze fret aérien re maritime aninde muvahiza ze koli ze conteneri na zasaya ngabo ze problemu zahusu ukaya kartujo ukabadzima rakubali rasanctione madhamana lokomori ili ze habari za hatu za jujo njanziani haukaya rehere jekani nafasi yokaya ngarjo vote nchunja siasa sha yo megon mazi hadisika o ikanga ritsanganyi habadzima ngazijuja na mavuna rare jaju nasika na huje kakarti badzima rajo kaya ngarjo rivotewa ngarendora wane nele baya la jiri no uhura rakaziziwa ukaya mndu mwana mkomoro ulo faransa au ulo bonzika na ujua enda votewa timpaka mezi 12 mais non on est des Comoriens comme les autres shaizo wafanyao ele jawabwindi le jawabu ya lazima alituenda si kartuona ebenga sikanzano onese mfano ukaya conteneur ya dokabanu yanku iwahido libisiwa 3,000 euro basi manama shakri abaha enda haruma ze agence zinu za hatu rikorum ya haku contra sud tijimbani global na wao
nga mwishio ranja on shanga mwishio kaya e conteneur nkuyo ya 40 pieds se waswili 6000 euro ngendao. Mimi tifanya mbio na tartibu na fikra hata wakati ulo unu nga miharma negociation za wananyasika o ze conteneur zinu ze nkuizo ngajushinda wariba hizi zezo ha 4800 euro ndo Komoro. Sha ejana tijenda na mbendo tijonjili ambani na mbia mwambio zenongo. Leo oui, je peux appeler les Comoriens, je n'ai pas non. Et j'ai hadisi za conteneur ya 6000 euro na 6500 euro, stop. Hauka wongo wafanya, usha tujunga rendao. Hauka kartina ori randazi, leo ngarjo hunda mdu ori randazi, ngarjo joji randazi. Ikarenderizi ya ramba ukaze ena mkomoru fanyo conteneur ngujuende ya fanya yabo, ya ilibe 4800, au mwa joje lear shinderi negociatar santi na mbabi yabo, et ntintiba yoke hamani rejei, et habo, contre Sud, il a pas le choix, il va suivre. Et habo contre Sud, na global na tijimba ningo obligé wa suivre wa rejei. Shaizo ndikanga siba dima. Rijwaru njiliana, reambiliana, enamna lazimur fanya. Ezabili, ngabo zokale o, ngabo zehadisi za dunga habo, za lazimu kao andruwazi one ukaya, eni sarto jo kabadima, yabo karna ushinda riwane nembana yin. Ngemi hizo ndizo na kanzano one sokaya kabla ya homa ni unu amande hali one sale soala, zihabarika zake hali inu. Zihabarika ujwa rambe rirende. Leo kartujua hoka olange hula alafuzi tambaza sha e mavuna humtambalio wa mtojodore jenga yo financièrement shenkunku ngeitsongezao repotezo wana humtambalio rloni wono msaja jarloni wo hena mrati ngwanza kende shefu hena mrati ngwanza kende utende na banie parwa yaje katushinda yafanyeze za lazimu shange prea la pize ulio Abdulhamid ngejao ngene urtese ngejao et pourtant ka parwaja ya jenei la fikra lazimu jejenio non il vient la pire rana hizo abanga sina ze experience si njaja banule onje nfanye bila hangu njaja banule onje na mbezo na renda uizo na fikiri nizo na shinda na wasulisha nizo na tushinda shati jabanu leo hesu ala hesu luhinu ya honesa zaho wakati jo jabanu haruma zemimbari zino kamwa benzi jejereleze izo rahesh nizedo manarani kiwazo abonga wakomoringwa jujwa zinchi wajujua zinji za banda yane ni wandu ikaungwa rotawe komorinu wandu ikaungwa juhao wambangu wa 10,000 ndongo zinu na balazi ilo dingoni zinwaji izo ngarjozi tafsiri wakati kao wongwa jujua hundea waishi yao ya wongwa jujua hambezi wajokanza wambe iyo ketuni heza jotro iyo ndi hali sha lewori warambua na ikari warambua abonga rujua relezo wa Komori ukabanu wandu ngona hatari wandu ngabondongo fulani ebenge sisi kajaja banu jeri ifumbwe mndu au jeri rendezize itombolize mndu shaya mimi njaja banu hasbabu ndeza habari za diaspora na itendea shajabanu hele sualalahe suluhu ya ambayo ifanywa Marseille rombo Mwenyezi Mungu ukabala ilanga yonkuisa ifanyishiha ngejohendelea hawakati wasa amlansemna apeli mtiti rakumenamine kama nazata na bahi e diaspora inu ikao ngami hombani muyo hakunga muyono namna evoluyo ndugu jamba ukaya wakomoro wenji tuka kwa tuelewa eze khasara za nyimani sharba kisha meseye mwanadamu wa ushinda ya kene suraya ya ukaya weimru ya stahiki yerongoa ya ishiliwa bimana Komori oti amanda hunu wakema rengu pia hena hirimu ikansi ne dhamana hayo kujwa hirongolea hunu wanujo ujihunda bazima pia shamu sheleo wakati Hashim ya jariona banu kabla mahakume na mine yari pararu mashiwara yamba omji wa Marseille unu usau fotoha ngojenda haku na rangalie zenunguzaeze torabu zinu bangizo hau ziro ndondo gondo wanruare metora bunda rwe masihu onti pia wali hasara ukoko shilo walibesali fanya kantibala rifanya mtwala wa calcul rihundu kaya haruma tora bunda ruzifanyisha haruma mji wa Marseille haina mfomonti ngalashi sabu yabo 1500 euro ataka dondaru gujuhunda yo shifru wakati yo ri shifre wangu 54,000 euro
zama pesa walo community inwaji itongo yarenga yawe imane shifuri yo kadombili dushidari hunde sali shika basi mpari hano basi fikira inu wakati raelezo wandu mimi ile mruhandani yakufanya sacrifice wakati yote kana entreprise yangu ya nongo za usufilmage basi zize haziza kamar pia minga dokanizo yabekangizo mbili miuka na nduhula sikana nduhune kangizo ndaru sikana nduhulu sikana nduhulu itijokati kuze nsuli umani ulawendele hakaya yani uko hunde faida humani sikahunde faida humani sha kijashindo ka na ladha kijashindo ka na ladha habu yakaya lila shama la hupara ngudu hundubala ngwahulibao hausongefu haukata kwa jashindo ta faida hata ikadwe zinji miurjwa uwasamihi shemu nyesali ukadwa parjwa wasamihi bale mana najua nafanya sacrifice zile na kama mkomori hamandao ngisi kanzani eleze bo shakri wanze nungu zinuzo ntipia wakomori ngwa ele wao shabanu imnakhramu lobanu weyihamba egoismu manadamu ngedhalimu wahe nafsa moyahe ngedhalimu wahe le taifa lahahe hasibabu wana entere watitwatiti izo mitido zambo en 1999 ika 97 ou 99 wajama ethnologu ngazija komor waje watsahe wajue zabari hindini o komor ikao uvran haku panu ezilo hunu unudo wa homkonsi wa kihatu akasi uvran haku hata ridiwa zezenza mradi rinjar mazendavu ile tabe sisi yari hunda unu mani besengu harma culture haude do hayatu wa kawaida wa hatu maningo ho mijini ngo harma siasa mivurano ngo hawinji basi wakanza waje wajue wahunduka ya ekaba pulwa project ndio yafanyiwa omjini duniani basi undongo wa bitao maha wa kamili wa utsanza wa gérer conflit kabla projet jandisa watawa jue zabari dini njija duniani wale unaze besoin pia e projet shilu ibita mahala ba mahawa kamili juma utushindana baina hema zama ndo bane projet lazima ifanyishie wapulo wandu special wa ethnologue waje wafanya omtolau watoa resultat basiri paro asi ma dhamana rakane zama ya miji wakati hiyo likaoni kuwae constant ya huajeni wao wamba baninga mjwema na mdogo man haku ino egoism ikahuono humjini duniani wanyisi hajeni bumbili walangu anzoti ni washe isima wanuamba nono sigarta haweli telefonika balado kema dhamana wawatendea walati wanruwa bali ya faida ya maslaha ya mji na wala saulonele wasila waenda moroni ndarenge maji hawia ya huleji atie katina haja na isima imana katufikiria wala mtiti yabufasira bahindi yabufasira ukaya hindi ekawa la madhamana watendea zinongo zinu kwa sina ila eta d'esprit ya uhu ya wamrutsaha maslaha ya taifa shangodo ha maslaha hai kama sijum kinishi shinisha kwa kajali mwemazama ya torabu yanu haukisha kaujashi unguwe mazama fanya ngoma enda towe mkaramfu enda towe upatu ya towe mbakwera timazina nrabu ya mazama ya ishi hunu ikao konsekansu kabasi shamadzima yabo la shinda la hunamba faida kalijafayo wando hao hate zombo kwa chunda banu waziansi abgo kumoro wakati uja hakikatan donc bizo na kanzanabe dokaba unu mwando inu fikra hakarujo amba nerke bazima shaila à la faisabilité il a mise en exécution ya he projet ya mkobazima inu iliri materialize ikena fasiri yodi hazi kwele zimuifanyishie ukanganza wanadamu wajuka na sibra wajujo urongo wa lugha ya makini shanronsi pia wanadamu ikawa kumori pia ngojowanika uaminifu ya urubhanu hazi ya bili yabaki na minga muaminu kaya insha Allah hazi hashimu ya ifanya Marseille ukayujo udunga na nema biayo nsipia ika tiha ufakhari ngamsubutine nesokaya c'est une personnalité d'aile shingazi jar kwamba mndu mzima nutido kafanyada jaha une forte personnalité kao kaja paro angalia interesa ya nafsi ya mwa randina juwe mwanadamu moyo
namjua harmanzia za mazama harmanzia za mikonsi isuangalia faida yaho wenji na umoja bimaana umkobazima na faida zaho wa Komoro zirende hatwaramuo edi maana ikawa hajaho ndo amanda yami ikao dimana rashira batsana haku oka mashakili yaho wa Komori ngatambisha banu haku bushakri sidwazo kaya ngasiharuma upande wahe delinquence yode projet ya hangu lone sina mahami nji unu Marseille ifanyao hazi na mina mji wa Marseille basi uhamba ukayari wajirisali richa mikro rifanya shahula riklimatize sali rideplace wandu warohe waje wambe mashakili ya hatu yarihunda aoda sino wana wa hatu warnike zishawiri ngarjori hala salibanu ngono kaya harmasali ya urengandu shihui ngarjori hundu wandu jana abenge ska omba Mwenyezi Mungu kaya ndongo hamada zinu wake bahanu bojo uzamilia wake manadamu ikawe kahaparo wandu pia ngwajo huja na hunu ngojo shangaya ukangojo birawone evenement ikao kitina mradi haku uone salija ya hata ukikurban bobira juzi ukabanu huono kariba ja fundi uko ufanya ruqya esaliende hata ibalwa 1500 personnes donc huo ahundwe makalima ya uvura ndo waji wa mwishilie abenge kashindesha kosa ngostarabona waji ikashindesha kosa wastarabona waji waje wangario bahano zanzo zifanyishihe bahakike Komori kena ujo henda helinu naam. Marhaba washilizi watukufu wa hii radio RK13 habanu ngarenda una udunga mpango ikaurutia nziani undu mpango wa hii diaspora yani ranzari jueze fikra za hii diaspora baadia ya umani wa maha na maha aba hainu wa hunda lisuluhu haizo ngarejiwa harumale suala lahu umani wajau rihunde fikra ya satena manama Hashimu ngarejiwa kekahwamba diaspora aba hainu ya akli ya hini manadamu isho diaspora yo revolution ranzari juwe namna je mwatia iswila hainu aurambe ijoka uhundri haikenti madama ngarijwa uka mnaharamu wa siasa hawaswili harumenti ya wa Marseille haja hanji harumezi twa za huwa nadamu ngamfikiruka aba hainu hata ula uprezida waho wa diaspora wanukwa tuhujua raranzi namna je mjoko shida muhunde suluhu ijoka ukanti ndonondo baadie mnaharamu wa fitina wa siasa wa hanji ya Buhari namna je mabalia nzia mbire diaspora inu muivite batina siasa inu. Swala muhimu halisi Shakri ngarjua uka ya anemfuleka jahoa mimi fikri ya hangu tsinduka ya wamba ngabo shama na shitendea au shafulani shau muhimu wa hangu dokaya runde namna ya mkonti rishiliane si wa Marseille quelle que soit la personne joka hatendea zendongo au ngosoni mwizo muhimu ya hii fikra hangu dokaya rifanye namna hata mkomori ulo Marseille ya elewe kabanu avant yokaranga lezilo Komori ngelazimor jangalie vanu sino wana deja rangalie enamna hatu riliyo rianshiyo sino wana hatu monti engeye ripuwe le dito rilire omasiwaniho ranzorende evenge leo ilo kaya shamangisho kastuvumbula kastijao sababu ne politique c'est yofe ilore zondongo ikao ngariziona ngarizianshiyo Mkomori hadanganyiha obahania liyovanu haruma enamna yokansi yaliyo ne siasa ya hemasio ngabo melange ijo juani kentimi nawe Shakri quartier haruma fikra nzima za siasa za Komori shaizo tindeza lazimur zirizi yertikenti bandaranda zyaho ya he wanahatu ya homkonti hatu anule jumbar jukanilo ngilo banu riliti ya zendongo na ndisuzivumbwa banu zokarke na namna wanatu wadoja aboja onana na il s'en fout de la politique de Comores et kaya rikanale jumba hilo
kuchuja ulija jabu kwa mjuja ulija haukalila langa lisanganyao namna hema isha hatu ya hena usiku hunu Marseille lafu ngabo wa Marseille wenji jabu koti Marseille bahi watohelewa neze hadisi hizo shikaleo wajoka mimi parti fulani titahani jena fikra ikaonge jose idamndu ugirisaidie shawo ambesema nafanya ujawo fulani yono mlahata mengoni mwazari saidia hamtujone samfano mtiti leo tendeze mbio rahaka zijahisa shanga mwende leo neze mbio hizo hataze habari za fret maritimu iundi hanzia mi ze kolizatu ze container zatu reti hamwa jambeisi sawo ya simili na ya container mfano ikatendeze ndezikiri zijaba mitse deja tsati baizanzibar juzi tilibiebe hiyo awamfikirukaya aboka ngarando negociation ngarandora afanye negociation yosi hauntini mwabo ili wakomori warejei wasahilishi yabo ikaleo mimi mru wa daula haki dena janiso abo amuvansi ngoja makutujoveze container hizo iko lazima rizitafautishe hizo bale konteneri ila ketu husu daula ketu husu mouvance ketu husu mbani ila dawe ubo shakri ndo undo faida he kontener wewe ebenge izo faida hizo ziritanganya oki Marseille izo ndiza lazima zitende haku rane faida he parti yangu ebanu ngamfikiro kabanu sisi karjaka harmasia si wando siasa rulona ze etiketi zatu rulona ze parti za hatu sheiza he parti za hatu za he siasa komori zombali eza ho mkonti watu wa Marseille izombali ebenge yabo hindi mande hali uzambao izo kazi noto do fanyishi hajao mdo afanye jawe maya zikiri shangizo hali ino izo namna zo kansi rizambe ebanu ngabo faida emivurano ne mila pizano loniyo harumase habari zinu ebanu ngabo faida ya hoa na hatu maudu harme malapizo rilapizanao du matin au soir hata ujuju habule Facebook mnaangalie bale wala pizo andawa ebale o shabu kabati fikira kaya ebaba ne fikra ajale o wandu waritenda handongo fulani wajana no wendi shaze ndongozi liondo toka hata njobu Facebook yabo nione bandi fulani hali wala piza wala bahe hali wala wajibu ingare ndunda ikawlazimu nke wakati uja ukaya ritsanganyihe rijue shoranzao vanu bwana mtukufu huzono sanduka vanurika haruma suluhu la kautsanganya ranza rijue ze fikra za hundriha haruma le suluhu hilo ebwa hundriha ikao shakaansi mje mtu aliyeza nongo hizo ho vanu hizo kamja kama zitafikirani wakati mwaka hundriha le suluhu abo bila shaka esa ya wandua wakahendea ya zembio hizo wakana zifikra hizo nizo ngazijao shamiti ndia lazimu njewa nzitekeleze haukati mwambia nukaya suluhinu wandu wa irwalia walioni yonko deni na aneze tartibu za dunga vanu duwaze wa hatu tina uja ujani wabohe sheusha hao ni wabohe zemvuza hao ni wabohe zembioza hao wazenda wala ntina upermete mduyaje hunwa jajini kakasiri fanja orisisi dao waze wa hatu do waende lazim biozi na minga mina hikma njema yokaya ze fikra hizo ngazijobunga vanu vanuti hamba ukamfuleka jahohwa hasibabu yokaya wandojo hambari suluhu esko severa avanu abahande mbana ya baki abahande hazi ya lazimu ibaki wandu waifanye shatindo ukaya abafanya suluhu ondojo fanya suluhu jabo ko banu parona notabilite ala komore ajaba no ajafanya sandu suluhu bahika wajabira wakati mshashiba ala tena ikanziro rahana wakati ula wakada ebenge banu izorambao ngare aminiwo kale gawlandi saleo he halize tartibu zabaliwa amfikiru kaya ngabo mavuna maudu yorejeza okomori wa hatu yorejeza namna raka ebenge izo njohambia kawana nyasi walo harumaze siasa hana mdungene haki haya hana mdungene haki haya wanilie namna yaonao zendongo zendao
hena mndu ngene haki yahe ya kritike hali zendongozi endao masiwani shawa jau nga lazimoze kritike rizidunze wajau na proposition za saya zobadilisha na mavuna ya huja kaze mbiora henda bajajau ili zijorifai hunu Komori parce que si kabati mndu joka ya mfumato hata yambe ukaze ndongo Komori tout va bien shio njaja banje ndongo siasa skunjo jabanu he titra orange amjoja na bezinwaji shabanu leo ikanga bozila zenda onai beshanga warmwezi ngelazima uzi reconnaisse kanga zenda na waundi he solution eke mwana nyuhoti armwezi haoshelezizo kabanu ngabo ndongo fulani zenda na oui ahombeke jazala itwani gelazimu mndu yaelewe ka lazimu nielewe kanga mineyezi inu ngamwirumo leo maudu langu juhuja yabole kale woti kritike wati onesi waka enzia inu ndele nzia lazimu ibire zendongozi inu ngizo afdali rizidunge yabonge lazimu wo mitsamba ukaya ntwanza ni njomva wa siasa yo shanda bwanuzi sale soala mimi ngamoneso kanga bwanadamu walo harmo opposition walona fikra jadidi na jozo na ukaya ikaw lazimu zishindezi ifaidishe nti na mfano ndo kaya ngabo wanadamu walo harmo opposition waonesa ukaya ilazimu ye mahakama Komorila ekenti nganzo ndendo ireformewa zorizishi ya rizi rende ziza zabarindi ni ndongo jizo sojo kiri marhabari nike mze mwingi ya onesembavi husule suala ilo bahe suala la husu siasa akika no kariti harmo siasa ngari tielewa de yeze khatwari jumkinishia siasa irejeze dingoni umkontinue siasa akika ujunsamin ke nuskiti fo hambio kabaneza jiri banungu jukawani wazengo elewa ondora hana nyima shababi ukawa wazeba launti pia hina mrungi na wema nzao kisiasa shekoja paro zitu ya baoni imani ikao hena kulori ya jabanu ikao paro otu himawa mrenge banu ezile balinu linde libela hanyusiha yalekeza ukaya abo webo wanzao azali abo kutina nungu juza mbari wishili sile mnawaze wala wakansi walango na maturite ikao tikahirambo haku wana wakurubia nga sina mahakume shasidoele wa ukaya basa uhoaheli taifa linu ngojuju henda watsinao tionukaya ngarjihada yao zabaribo shakiri nuhambi yao nukaba nubajiri ndongo za nyumeni ukaya kama usofanya ndongo hata usofanya mezi 6 mdufanye bila ngalibana zivuna ziraba nzindwali ya hindi kwa jambika usofanya maha donc ye bila ondora mbokaya kija porte ndongo abo wandu wenji wanisorelewa yokaengeze mvuzilar kauzira harmandongo zenzamana rujukar hundu faida zinji rahana ho zira harmandongo ikauleo kaziti pertinent yokazishineri hunde zinanongor zitahao harma esirkali ya Komori minti muhara wakangeju entrave de kinyume kale or shiniru hundu leader ujuka charismatique yakene bon sens yakena e valeur ya ujoste him Komoreste him hune mtiti yakene subira tena ukaya mndu remwa mndu yengwa mndu kazwa ndrabu mndu juri hilwa gotsona mndu leo hajalu huwa magurengo dhamana henda tumezwa bila furza hende zahe ibalo kwa fikiri kwa jodoni kwa maflori hena usiku donc nganzayo wandu wauri wa Paris aminu kaya ngojuro ngoziwa rishinerione hasura nzima ifaida za homjunu ngaju uzitanganya pia na mshukuriyo kaya banu ejazinu zinde lazima uzifanyishije ni matangazo yano okaga bwanada mwikao wakati rarongo wabanu zenongozinu oziregasa yo waelewa ngabo ikao yo hanza kado mbili ngabo ikao yo hanza kado ndaru ngabo ikao yo hanza kado ndaru za wanduara rutafauti selo ya yakili wakaniyo ni mbabi titi wakaniyo ngo jushia uzila ile kusogesa isahilisha ila argument ya mruhelewa sheka radio hamada zinu kastuansh msahilisho hamada unu kusukaya sharibu wa radio za henje za fitna za ushangaza wana nensia hao za ushangaza wajeni nensia hao yode mavuna rjo hunda tsikandare nese ukaya
kartunjar manungo za siasa shaini fuarijo uparo rameja zinu yode muhimu ya lazima urjuse mindu rizihalilie rishangirie initiative prive amada zinu ukaya engeti dabu yaka alisaidi halale dingola haya hata haleshi wanza shinu as ujilanele zina la as attaché parlementaire wa Said Ahmed no hajua habaye biro ya jiakele tizenonga madazinu ya zitunde iliwa komor wabasauhe hukaya hohamba ikutsongesa mruha elewa ukuhelewa ulali ukati ya kushinda hafanya kaka jaelewa isu dufanye kinyume na hoelezwa komori waelewe dokari sasanye ze wasila za mawasiliano zote pia ribehe message ya uhaki ilirshinde rifundane ribasawele taifa la hatu namna hadisi na kanza mrektifie mbavi yabo Sergio utafatisha na mbavi mina Abdulhamid ntinarjo ukubali harumaze mimbari zinu na ambe ukaya zihazi zafanyi wa mwaha wa kamili ne wananyasi wa daiyo ze haki zao hali wa daiyo ntinarjo wajuje ni wambe ukaya kazaja na ndongo manara hakar tujua eza pangishiwa ndi rahakar jaziwa na ukakara hakar jaziwa na ngelazimori kubalizo shaukara kazaja na mavuna yo karnao drozi juije wala karnao dro hamba shando tokaya tiono mzima mengoni mwandu wao juzi haanzi ha artiklo haitia ukaya eba keti wakati yo ukawandwa change method na fikra indwaji jumaze mbwana zinu mesela manasho wangu Bolt kanzi hae endiniyo amfikiru kaya yo hadisi kangu epartajao na nduenji samahani watukufu wala oranzo mwando mrone soka kartunji ya harma hadisi ya siasa wa harma hadisi sha lika wajibu le suala niluzi senro hawe ya kaya ngasi diaspora ne diaspora wewe de raisi wa he diaspora kari yele wanro sha avahaino ya Marseille sha avahaino karamba diaspora ngasi harma revolution yani ya burkanzari unishio wa Komori ikaundwarishilia wa avahaino wa eleo ka diaspora ya ka Marseille banu yo ikanti ha na nuktwa na maoni ya nrongo hamade helu wazonesa twarabu majilisi mkonti inu mikonti speciali ya ki notabilite karadwanzari leo haizo inu demana rausa shayo tsokanzani timna entre parenthèse wanadamu ikongwa rudungo vanu atijo renga le fikra razandi sabanu wa ele ukabanu rinjia haruma mada ya politiki shawa ima ngabo suale kaunga mdodini luzise ikao ingiliridi ngalifanone ilo na lusala mwando ngarijwa ukaya wenjini hava hainu wa hoa Marseille ngauna besoin ya consul ya ukawadofanya zekirtasi za hao shawa ima wanji ya umbalbala wa he sirkali ya siasa ya Komori namna je nyinyi diaspora mwarenga ze fikra hizo homwaha wa he konsuli kao itranziani zambishi ukayanga vajoko wa konsuli hunu Marseille waja nusu ya he opposition wambo kaya ekai raisi nde azalinde tende ya kaina wasuli Marseille bano nyinyi diaspora kao kamti harumazi janibu ya he siasa nonga nyina na besoin ya he konsuli fikra yomi fikirije watukufu ilo swala lo jema muhimu ukaya zonda zila nazamba ukaya ngaweza hatu za Marseille ngaweza hatu za he siasa ilo Komori amfikiri kaya yo fikra nziro halisi wamba ukaya na leo ngarere wao consul mjini Marseille rijerambe ukaya kartsuhanza bae presida fulani wala fulani amfikiru kaya hatarijoka huangalia faida ya consul ijo hanti wa Marseille ulo Marseille ran ya mkomor lo Marseille nguyuno faida rana ran ya ulo Lyon atijinda uvi na iyo ebengezo na kanza nambe ukaya he hikma ya wanadamu wafikiri he hikma ya hudima wa hoa Komori yoti miongoni mwa hadisi ya lazimu wanwei tebaoni wa pwenkode wa mane wa vurane haukaya leweka mwanzo mba kartasia haunge lazimon depari quoi qu'il arrive quel que soit le président qui sera là
ntina ujua wenda Komori aoni ya shihunu ni undeze zemana zangu kaya nsufanya ila makartasi ya lazimu iyo itikeha mabala ngorande fulani service wenge miti amu ambukaya wa Komori ikawa ndizo wa shila na wakansi bazima amfikiro wa Komori wandu walona ankli na hikma inji yoshinda waelewe ukaya consul ngiyo na faida nami mdundo Marseille hakuura hana ukabala msaido azalia wa msaido fulani hanukaya wawe ngo Komori ni mdunga nemba kartasahe ni mdunga nemba nugu hai sisirlo hunu rekanga mwanzo rekansu mwanza jusikunga jokobidi ni changer passeport wangu jokobidi nifanye extrait de naissance yaho anao yejao iyo faida hatu Ebenge kazi ndi hata zijazo ukaya ngabo mabaya na mashaka na hijo zomjo kaima naziliyo nde mivurano shikari shindiri ndizori kubaliana ukansi bazima yoti mengoni wazi habari jo kabo ikari kubali ngaranzo wazali au kari kubali faidanga joko kaya wala na wala hiyo faida hatu pia shakri ngele swala hilo donobo alija au kari kaanzabo ribehemna message harumaye serikali ya Komori yokaya hadisi inu baada rihanti wa harumaze diaspora zinu manaba ngabwe hantswa Paris ngabwe hantswa hun mengoni mwale suala ku ralita ranzishiera usiwa he daula ranzishie waziri kwa ondo demisione juzi ritaha zendongozi inu warikubalie ukaya si wanadamu wa Komori rianshio bonze rilona oranya wa Komori ritsaha warikubalie ukayangwa rekoneseo ili bahe serikali lohunu baye jo rekonese he hali ya lazima bahe kinyume yabo serikali lohunu rekonese bali warfanya ze statut warikubalie harmumi konti ya hunu hatu kwa jakiri jusqu'aujourd'hui ze barua hizo kazi za repondeo izo hadisi kao ngo neemana wafanya hizo ngo neemana wa joka shakwa la moindre respect de tsokawa rijibu basize minister razibe habozo ntipia ne mapresida na hizo minister ndima ndo rijibu shanti na hivumbu watijamba wamfanya propaganda ya mndo wa ya mzee mwinyi ngorongoje mimi ngamwene sokaya uskitifu ngamono hamanga bo upando ulio baina ya he diaspora ne daula ya hatu hamanga bo upando ikawe madhamana wa hensi kwa tushindo rambua ukaya ombasa uho numkomwema wa he diaspora udo mbasa uho wa he akiba ya shikomor kanga sina wana walo na mana walo na utajiri na makomersa wabasa uhao yo mali ijoko hendeli ya Komor yo hama mrulo Komor ya investise shabala wala shinwa bimana ila kapita ila akiba gubalio hende hai habonze basi man Faransa deheli yo haina mri ya basa uha hunu ekawa na zawa ngali ranzi warze wahatu walo hunu lanzile zani 42 basi woto la shikomori wafikiri shikomori bali akiba hao pia ngendelea Komori ikawa naanza kufanya hesabu ngali mtwala gojohunda ukaya mri yafanya hazi harmu hayatwa tajari trete basi nusu investissement ya hahe yoende la Komori ukanyumba yongo ndao hata 100 millions hizo 200,000 euros yao mapesa kao mwatie ngenda Komori ikawa ndongo wanai kwa nove hahindu kwa abange haina reali serikali ya Komori wajori sahilisha hunurishiri epargne yabori epargne asibabu de Komori ndio nikafano wa hezi passport ngasiwandu ziwijana na mengomine Marseille haini mahawatsani yabo ngasilazimu rishange passport yabuke tukosa ukaharuma maha wandu zivizitanu gwanzo wa change passport ezjirio bala hindi ngungu johali bibie kawe mwayeni ngio 70 euro mbende Paris ende ari 130 euro ihotena za msona mheyo enda fanyezi sabu angalio ngojonda plus de 400,000 euros ya epargne ya wa Komori itongo hendelea SNCF wakati kauleo ijoba kishahara mema boshaha wa Komori bimana milioni zaidi ya milioni majana mane wa Komori ngwaziravi hao watajiri sa shirika la kiulaya wakati kao wakawasila mwangu wakazana ngozo juzi fanyishe unu limana na mukaya walo Komori tuka kwa jasoma ziko kwa tuelewa zinongo hizo yokanafanyia sahibishe mkomori shamanga upando
amangabo upando baina ya baba nu amjuka urejeza mese madhomana wazamba ukaya hamakartina wandu wauri wakili hamakartina wandu wauri irongolea tena Afrika imengoni metabu ili yotena kabasi representativite mu Faransa ya ujoka ili wakili ambezo ngo yeba fikira hamandi zwazone sobani yabo husu ye diaspora yeba ekawendo nzao twalie fikra yo kwa jajo tendo twalie Komori raranzi ukamro ajokoro hambajini ya semoroni enende yafanye pasporo haumraro henzuani ya je moroni ya jafanye pasporo eba yotsinde mana ni okwa tsarma ye ukazinunga stingora de haunu Komori ranzi nge Faransa nyinyi na Shakri nesiabo ngonzori njia basaino harma upande wa yankiba Komori mimi no atsikanga justini tio ukaya rijojibiwa hamade Faransa haina mji hukemeri ya mrujo ufanya pasporo shanga mjoi hora laya miso dumweshiliziziani ukaya hene mru ufanyo deba hawa monongo na zike honnête zike realist ili ya hunde wandu wa mwishilie wasiswambali linu jo hela janamba ondongo insia hatu yonyina hii hakuwa kuwa leo imana subuto na bezinu dokonga mjoka zinu gazi jo wasahilisha basi na gharama haukengoto kazata 5 euro haudi euro mjuma mbrajo jiviwa ya zikaze nomri atilive 100 euro hende pari inangali 10 euro harma wandu zizi tanu iyo ito jo live nyumba ili bonda hazi shale oho kaza konsulinzuan wahensondo hazi hula zi mashini zanto zibe wahula yupki shay kalifishe mapesa kao ijonza mahakumeranzi geshinde ya rentabilize donc mimi ngamambo tena compte bakati fanya hazi Komori mimi hazi wa Komori ngamjuze tambuza insi asira ujahunu Faransa njinji ya dai ilo direjo marhaba wangalizi watukufu wa he RK13 hamuno Marseille shamka wazima harumaze mbawa za sauti za mwananyanyi Shakri Sultan wajauno usaidizi wa DJ Aso haruma zela machine haizo habando nono timizo mpango ngamfikiru kai mwananya si asi ngujorenga ze micro yanteninga wenyo mtukufu marhaba